देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ है कि 30 नवंबर के दिन तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि उस दिन आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मीर जुल्फिकार अली साहब के हक में अपना वोट देकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जनाब मीर जुल्फिकार अली साहब को जब उम्मीदवार बनाया, जुल्फिकार साहब साबिक़ा में हैदराबाद के मंजिल से बल्दिया हैदराबाद की मेयर भी थे, 2 मरतबा रुकने बल्दिया भी रह चुके हैं। तो मजलिस ने अपने एक सीनियर मेंबर को हल्के असेंबली चार मीनार की आवाम की खिदमत के लिए उम्मीदवार बनाया है और मुझे यकीन है कि पूरे हल्के असेंबली चार मीनार के राय का इंतकाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जनाब मीर मुमताज साहब की नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली चार मीनार में 7 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। तो ये आप जानते हैं कि बस्ती दवाखानों के कायम करने से गरीबों के लिए बहुत बड़ा राहत का मामला बन जाता है, क्योंकि वहां पर फ्री में उनका इलाज होता है, OPD होता है, फ्री में उनको दवाएं मिल जाती है, टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत से तरक्याती काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हल्के असेंबली चार मीनार में अंजाम दिए गए। आपके सामने है फतेह दरवाजा की रोड वाइडनिंग, अभी थोड़ा काम बाकी है, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर वहीं से वजीर मस्जिद से लेकर कबूतर खाने तक भी रोड वाइडनिंग का काम थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द रोड वाइडनिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो और साथ ही साथ आप देखते हैं कि चौक की मार्केट का एक नए तरीके से उस पर सरगर्म बनाया जा रहा है। किलवर कम्युनिटी हॉल का माशाअल्लाह वो काम आधा से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। मुस्जिद जाट की जोड़ी उसको हेरिटेज की तरफ से दोबारा उसकी खूबसूरती को उसी तरीके से बहाल करने की पूरी काम की कोशिश हो रही है। उसको रिनोवेट किया जा रहा है। मीर आलम की जो मार्केट है वो काम अभी ज़ेर दौरान है। हमारे जितने तारीखी कमाने हैं उसको रिस्टोर किया गया। तो मजलिस की तरफ से ये काम पूरे हो रहे हैं और फिर लाड़ बाज़ार में एक ही किस्म का फसाड होगा, 50 करोड़ का काम वो ज़ेर दौरान है। तो मजलिस की पूरी कोशिश यही है कि जितना हो सके डेवलपमेंट के काम को करवाया जाए, मगर ये जो काम मजलिस करवा रही है मुखालिफिन मजलिस को कुछ नज़र नहीं आता। मुखालिफिन मजलिस के ऊपर वही पुराने इल्ज़ामात जो पिछले 20-22 साल से लोग पुकार रहे हैं। और अब आप देखते हैं कि कांग्रेस और BJP मिलकर मजलिस पर नए नए किस्म के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। हद तो ये हो गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो तेलंगाना के सदर हैं, मरकजी वजीर हैं, बयान देते हैं कि अगर BJP को मौका मिलेगा तो हम पुराने शहर में बुलडोज़र चला देंगे, घरों के ऊपर हम पुराने शहर के बिल्डिंगों को तोड़ देंगे। यानी आखिर ये नफरत कहाँ से आती BJP को? इनका एक साबिक़ा सदर था जो दौरान बल्दिया इलेक्शन कहा था कि मैं पुराने शहर पे सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, वो चले गए। अब ये दूसरे आए कह रहे कि मैं पुराने शहर में बुलडोजर चला दूंगा। ये इनके नापाक अज़ाइम हैं जो BJP का तेलंगाना का सदर अपनी जबान से कह रहा है। यह और बात है कि बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि BJP के जो मरकजी वजीर और तेलंगाना के सदर ने जो बात कही है
وہ خود انشاءاللہ تعالی جو حمایت نگر کے اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کا کرشنا یادو ہارے گا انشاءاللہ تعالی، وہ نہیں جیتے گا۔ اور جہاں کہیں بھی بی جے پی کا معاملہ ہے وہاں پر مجلس پوری کوشش کر رہی ہے۔ اب مخالفین مجلس کا ایک الزام ہے کہ نہیں گوشہ محل نہیں لڑتے۔ ارے دیوانوں، 27% جہاں پر ہے تم بول رہے میں نہیں لڑ رہا ہوں، تو جہاں پہ 44% ہے میں نہیں لڑ رہا ہوں۔ نظام آباد کی اربن کی سیٹ 44%، مجلس وہاں پر نہیں لڑ رہی ہے۔ کیوں نہیں لڑ رہی؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ آر ایس ایس کے جھنڈے میں وہ کامیاب ہو جائیں، آر ایس ایس والے۔ ہم وہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 27%، ارے 2014 اور 2018 کے اسمبلی کے انتخابات کا رزلٹ دیکھ لو آپ۔ 2018 میں کانگریس کا امیدوار کھڑے ہو کر کتنے ووٹ لیا؟ 22,000 ووٹ لیا۔ اور کتنے ووٹ سے وہ بی جے پی کا وہ شخص کامیاب ہوا؟ 17,000 ووٹ سے۔ آپ امیدوار کو کھڑا کر کے ڈیل کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین سے سوال کیا جاتا ہے۔ ارے بھیا آپ بتاؤ نا، اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر یہ فرق کیسے آ گیا؟ اور اگر ڈیل ہوئی ہے تو مجلس نہیں، مجلس یہاں لڑتی وہاں لڑتی۔ اچھا ہم کم لڑے، ہم صرف 9 لڑ رہے ہیں تو بھی ان کو تکلیف ہے۔ ارے بھائی 9 لڑ رہا ہوں نا، 110 چھوڑ دیا، تم لڑو نا جیتو۔ نہیں آپ اتنے لڑے تھے وہاں پہ، یہاں کیوں کم لڑ رہے؟ ارے کیا میں تمہارے سے پوچھ کے فیصلے کروں گا؟ جماعت ہے، ہم اپنی جماعت کے فائدے میں جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ فرقہ پرست طاقتیں تلنگانہ میں پنپیں۔ 27% جہاں پر ہے، ارے 44% کو میں نہیں لڑ رہا ہوں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بتانا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کہ اتر پردیش کی مثال دیتے ہیں۔ ارے اتر پردیش میں 402 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کانگریس 402 لڑکے 1 جیتی۔ تو بتاؤ کیا تم نے ڈیل کر لی تھی؟ پورے ملک میں 540 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، راہل گاندھی صدر ہیں، آپ صرف 50 سیٹیں جیتتے ہیں۔ تو بتاؤ تم نے کیا 450 یا 470 سیٹوں پر تم نے ڈیل کر لی تھی؟ تو ڈیل کری تو کتنے پیسے ملے تم کو بتاؤ؟ ہر جگہ تم ہارتے ہو۔ نے مجلس وہاں کیوں گئی؟ اب کل راجستھان میں تھا میں، تو وہاں بھی شروع ہو گئے، دیکھو انہوں حیدرآباد چھوڑ کے راجستھان کو آئے۔ ارے کیا راجستھان آپ کے خاندان کی ملکیت ہے؟ بھارت کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں وہاں کیوں آئے؟ تو آپ امیٹھی کیوں ہارے؟ امیٹھی چھوڑ کے یہاں کیوں آ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھو جا کے۔ آپ ساری ملک میں پھریں گے مگر مجلس نہیں جانا، مجلس حیدرآباد سے باہر نہیں نکلنا۔ ان کا صدر بول رہا میں اسد الدین اویسی کو حیدرآباد سے باہر نکلنے نہیں دیتا ہوں۔ ارے بھائی صاحب تم کیا، تمہارے بڑے بھی آئے تو میرے کو روک نہیں سکو گے۔ حیدرآباد ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا آ کر ہمارے گلی کوچوں میں پھرے، کچھ نہیں ہوا۔ چندرا بابو نائیڈو آئے تھے بلدیہ کے الیکشن میں، جلوس لے کر گئے تھے یہاں سے، کچھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے چیف منسٹر نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر کرن کمار ریڈی تک سب چیف منسٹر آئے، الحمدللہ کچھ نہیں کر سکے۔ اب انہوں بول رہے میں حیدرآباد سے اسد الدین کو نکلنے نہیں دوں گا۔ ارے تم روک کے تو دیکھو میرے کو، تم روک ہی نہیں پاؤ گے۔ مجلس سے حسد اس لیے ہے کیونکہ مجلس ایک سیاسی شعور پورے ملک میں بیدار کر رہی ہے۔ مجلس بتا رہی ہے کہ اقلیتوں کا، دلتوں کا، مظلوموں کی ووٹ کی اہمیت کو بتا رہی۔ کل میں راجستھان کے ہوا محل اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ راجستھان کا دارالحکومت جے پور، اور جے پور کا جو پرانا شہر بولتے جہاں پر پورا ٹورسٹ ہے، اس میں ہوا محل، آپ وہاں چل نہیں سکتے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو اب روڈ کا کام چل رہا فتح دروازے کے پاس، ویسی روڈ پورے ہوا محل میں آدھی کانسٹیٹوئنسی میں ہے۔ نالیاں بہ رہی ہیں، گندا پانی بہ رہا ہے، کچرے کے انبار۔ آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے کام کیا۔ اب میں جا کر وہاں تقریر کیا، بتایا لوگوں کو، تو اس کے بعد سے شروع ہو گئے انہوں کیوں آئے۔ تو یہ غرور اور تکبر میں ڈوبی ہوئی پارٹی کانگریس پارٹی، اور کانگریس جب کبھی بھی اقتدار میں رہی ہمیشہ
पुराने शहर हो या हैदराबाद हो या निजामाबाद हो, महबूब नगर हो, तांडूर हो, फसाद होता था। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये आपकी मरकज़ सियासी है, ये आपके बुजुर्गों की ईसार और कुर्बानी की एक निशानी है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप लोग निकल कर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि चार मीनार में कोई मुकाबला नहीं है। याद रखिए, अगर हम इसी तरह गुरूर के मजाहरे करेंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं हमको नुकसान ना हो जाए। हमको हमारे मद्दे मुकाबिल जो भी आ रहा है उसको अपना मुकाबला उससे है समझ कर हमको अपनी तदबीर करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग करना पड़ेगा। और बेहतरीन काम हम तमाम का ये होगा कि हम 30 नवंबर के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करें। बल्कि मीर जुल्फ़िकार अली साहब को भारी अक्सरियत से आप कामयाब करिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और जब आप 30 नवंबर को जाएंगे, अगर आपके पास वोटर इलेक्टोरल आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट है तो लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेकर जाइए, आधार कार्ड है तो लेकर जाइए, कोई बैंक का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी फोटो है। ऐसे 8-9 दस्तावेजात हैं जो आप लेकर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरी तमाम मर्द हजरात से अपील है कि आप अपने अफराद खानदान को पूरों को साथ ले जाकर वोट डालिए। मेरी मजलिस के जिम्मेदारों से, अराकीन से ये गुजारिश है कि आप पहले अपना वोट का इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप जमात का जो काम होगा और तरगीब देना है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। मुझे एक और जलसे में जाना है शास्त्रीपुरम में, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।